غنحاولوا نتكلموا على les cycloalcanes. Donc, tout d'abord, on a déjà vu les vidéos précédentes. شفنا les alcanes. Donc, la formule des alcanes, c'est NH2N plus 2. OK? Donc, un alcane simple. Donc, voilà la formule dialo. Ça s'écrit sous cette formule. OK? Donc, d'abord, je suppose qu'on a les cycloalcanes. Donc, tout simplement, les cycloalcanes, on a des hydrocarbures. Ce sont cycliques. La formule générale ديالهم il y a de la formule. Ce qui est cyclique, donc c'est حاجة اللي fermée. Par exemple, هذا c'est un cycle, donc هذا c'est un cycle, donc 5. Donc c'est un cycle qui possède 6, donc c'est un cycle. Donc كاع هاد les formes هادو ce sont des formes cycliques. كاينين les formes acycliques هما les chaînes linéaires. Donc ça c'est une chaîne linéaire, اللي même ستوداش n'est pas fermée, donc c'est acyclique. OK? Donc la formule brute, il a لاحظتوا بأن la formule brute ديالهم ça s'écrit sous cette forme. ناقصها هذاك 2 n. Donc, هادشي اللي كيميز les alcanes simples acycliques على les alcanes les cycliques. OK? Donc, et tout composé organique qui vérifie la formule, donc c'est un hydrocarbure cycloalcane. OK? Donc, on nomme cyclo le début, le préfixe dialo, et quand le nombre plus, le nombre des carbone, par exemple, cyclo, par exemple, il a qu'un fait 5, cyclopentane. Qu'un fait 6, cyclohexane, pentane. Donc hexane, etc. Donc كاع les alcanes qui existent linéaires كنزيدوهم كنديرو précédé de le mot cyclo. OK? Donc واحد la remarque, plus les composés plus substitués, يعني إلا كان فيه les substituants, il faut veiller à obtenir l'ensemble ديال l'indice le plus bas. OK, c'est une règle. Lorsque deux possibilités se présentent, l'ordre alphabétique est déterminé. Donc on va voir شنو كتقول هاد la règle. Donc on va traiter quelques exemples. Donc, commençons par le premier exemple. Donc, tout d'abord, c'est un cycle. On va compter les carbones. Donc, 1, 2, aléatoirement, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5 le cycle. Donc, غنشوفوا دابا إلا كان عندنا لو سيكل داير بحال هكذا باغ اكزومبل هكذا. دونك مازال ما نوميناش. دونك واش نديرو 1 هنايا واش نديرو 1 هنايا ملي غنبداو لو 1 ديالنا واش من هذا الكربون من هذا الكربون ولا من هذا. دونك هنا كيتطرح لنا المشكل كيجيو هاد لي ريغل هادو كيقول لك سيدي بان لانديس لو بلو با كنعطيوه لي سبستيتيون. دونك غنحاولوا نديتيرمينيو بعدا لو سبستيتيون. دونك هو هذا لو سبستيتيون. دونك كنعطيو لانديس لو بلو با c'est-à-dire le 1. دونك puisque ما عندناش d'autres substituants دونك فين ما مشينا في لو سونس دونك 1 2 3 4 5 دونك ما كاينش مشكل نقدروا نديروا 1 2 3 4 5 ça reste ça revient au même. Donc comment on nomme? Donc اول حاجه غنحددوا لا chaîne principale اللي عندنا هنايا هي السيكل. Donc la chaîne principale هو هذا السيكل. Donc contient ديال 5 carbone. Donc c'est un pentane. Donc automatiquement c'est un pentane. OK, puisque c'est un cycle, donc on va procéder pro cyclo. Donc cyclo à la pentane. Donc je faut substituer هو الاول كنديروا ميثيل كنديروا cyclo puisque c'est un cycle كنديروا l'alcane le nombre ديال les carbones pentane. OK. Donc c'est un exemple facile. Donc on a d'autres exemples. OK. Donc deuxième exemple là لاحظتوا شنو باش كيتميز. Donc c'est un cyclopentane bêta. Donc puisqu'on a 5 ديال les carbones mais عندنا un substituant première substitution عندنا deuxième substitution. Donc عندنا Donc il est là تشوف هذاك عندنا deuxième substitution عندنا deux substituants. Par contre l'exemple الاول عندنا un seul substituant. OK. Donc deux substituants كيفاش غنديروا نعطيو l'indice le plus bas شكون واش لهذا واش لهذا. Donc on donne l'indice le plus bas le substituant اللي غياخذ عندنا l'alphabet ولا اللي contient le nombre ديال le carbone le plus long. يعني هنا عندنا c'est un méthyle وعندنا هنا c'est un éthyle. دونك شكون اللي غيسبق واش الايثيل ولا الميثيل؟ دونك غيسبق لنا الايثيل في الالفابي. دونك غنعطيو لانديس لو بلو با اي 3 عطيناها الميثيل. دونك هذا سي ان ميثيل بلوتو هذا سي ان ميثيل عفوا هذا سي ان ايثيل. اوكي دونك هذا نعطيو لانديس 1. الا درنا في هذا لو سونس 2 3 4 دونك هذا غيجي لانديس 4. مي الا درنا في هذا لو سونس 1 2 3 دونك غيجي لانديس لو بلو با. اوكي دونك يعني غيتوبليجي علينا لو سونس اننا نمشيو في هذا لو سونس هذا. دونك غنمشيو في هذا لو سونس اي نون با في لوطر سونس ماشي في هذا لو سونس. دونك هذا لو سونس انتردي ولا ما غيعطيناش التسميه اكزاكت سولون ديك لا ريغل.
اللي تكلمنا عليها. اوكي دونك هذا pour deuxième exemple. donc غندوزو troisième exemple. عندنا troisième exemple le cycle. donc on va compter le nombre ديال les carbone 1 2 3 4 5 6. donc عندنا 6 ديال les carbone في la chaîne principale, mais on va numéroter. donc عندنا هنايا شكون اللي غيعطينا l'indice le plus bas. donc غناخدو هنا عندنا un méthyle, عندنا deuxième substitution un méthyle, عندنا هنا un éthyle. اوكي دونك واش غنمشيو نعطيو هذا 1 وهذا 2 وهذا 3 جو سي با. دونك هنا غيتطرح لنا مشكل. دونك غناخدو لونسومبل ديال لي زانديس. اوكي دونك الا عطينا لهذا لانديس 1 دونك هذا 2 وهذا 3 وهذا 4 وهذا 5 وهذا 6. دونك غنسوميو غناخدو لانديس الاول اللي هو 1 وهذا, ناخدو لانديس الثاني اللي هو 4 بلس 4, ناخدو لانديس الاخر اللي هو 6. دونك 1 بلس 4 بلس 6 غيعطينا 11. اوكي دونك الا خدينا هاد لو سونس هذا 1, دونك الا خدينا لو سونس ثاني غنديروه بدوطخ كولور. ناخدو دونك لو سونس باغ اكزومبل عندنا الا خدينا هاد لو سونس 1 2 3 4. دونك الا صومينا 1 plus 2 plus 4, donc 1 plus 2 plus 4, donc ça va vous donner 7. Donc je connais l'indice le plus bas, donc on va dire 7. Donc on va retenir la leçon 7. Ok. Ok. On va retenir la leçon. Donc comment on nomme le composé. Donc on a un méthyle, on a deux méthyle, on a un éthyle. Donc je connais l'alphabet, on a l'éthyle. Donc on va nommer 4 éthyles. Donc on va nommer 4 éthyles. Donc 1, 2, 1,2 di, puisque sont 2 méthyles, diméthyle, donc cyclo, donc on fait cyclo, donc un cyclohexane. Ok, cyclohexane. Ok, donc c'est tout pour les cyclos. Donc